اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحينك ضوعان هذا الحبيب فأعلت السماوات والأرضون ومن فيهن بالتضحية وأنت أرجو بما على أهل الوجود تشهد وألسنة الملائكة بتشهير العالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كناهة المشتون بيبدل نور صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الزهور نور فاك كل نور وأنفذ الأقامة على من عتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر إلى وجه الأمة تأنيسا لجناب المشهود ومشاركة لها بهذا السمات الممدود واضرب بطبق السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهم الحور العين من كسب الله له من الشرف بالقسمة الوافية وهذا الوقت الذي رتب الله على أولور وجود هذا المولود فانفلق سبع الكمال من النور النمول وبرد العامد المحمود مذنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم أشرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى محمد
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا ضربه إلى السماء مميا بذلك رفع لأنه شربا على مجد وسماء. وكان وقت مولده سيد الكونين من الشهور الشهر ربي الأولين ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مقطوحا مكحولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن يبدع عن أبوه عن أمه الشفاعية رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهن فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كشور الروم. قالت ثم ألبسته وأتجعته فلما انشد عن غشيتني ظلمة ورعب وقشعرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب فأصبر ذلك عني. ثم عاودت الرعب والظلمة والقشعرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت سنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم الشرف عند المولى وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد 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 الله يا قارئ كتاب الله محمد
سبيل الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي وسامحهم من الذنب وغفر ذنوب الله وسامحهم من الذنب وغفر ذنوب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد 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 الله الفاتحة الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. ولما نزم الذكر من دلائل الأوصاف محمدية وكدا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل شعري فيه مشكورا وفعلي به محمودا وأن يتوب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الغالية الواصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه آمال فتعود ظافرة وعلى باب إجته تحط الرحال فتغشاها من بيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا ومولانا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستولي أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة العم الأكبر المحبوب لك والمحصص بالشرف الأفخار في كل موطن بمواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وزاكي كوش إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص
المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة كرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك يا رسول الله ونتوسل إليك يا رسول الله بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميل أطوارنا وتقبلنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبلنا منا ما تحرعنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤذين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا عظما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الليل وتوجهنا به إليك المستجمعين أن تقابل المذنب من الغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإنسان وسائل النازل والمؤمن بها أمل وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب وظهره وأم ببركاته وشرب وجهته أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأعظم راية الدين القوي بجميع الأوطان منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنت وصورة واشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واقضي دين المدينين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأذى بولاة الحق بجميع النواهي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين وبالحزن مالكين من الذنوب والخطايا وعلمنا في العمل بطاعتك وصدق بخدمتك قائمين وإذا توفنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على النبي المحبوب للأرسل والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأنسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منذوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم النبي وبسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadratil kiram, guru kita, guru Syahir, guru kita juga Haji Badri As-Hasyidul Yani, jangan-jangan sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan malam ini, malam yang ketujuh, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seterusnya yang garing sigar, yang sigar tambah sigar lagi, sehingga dapat terus mengikuti Maulid Arba'in ini sampai ke 40 hari. Kalau ada yang menambah lagi 10, bukan Arba'in lagi namanya, Khomsin. Ada pernah dengar ada menambahi, ayo juga anaknya main 100 ya gitu. Alhamdulillah, malam ini malam yang ke-7 kita berada di kediaman Bapak Soehartono. Mudah-mudahan Bapak sekeluarga sehat, dimurahkan rezeki, senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mempersingkat waktu. Malam hari ini sebenarnya jadwal Habib Haidar, karena beliau Habib Haidir, beliau mengajar di Pompes Darul Quran, karena beliau berada di luar kecamatan Sembuja, jadi mungkin tukar aja kena jadwalnya. Nah, jadi malam ini kita mintakan dengan hormat kepada guru kita, Guru Syahir, untuk membacakan ya sepatah dua patah kata, atau dipatah-patah lagi banyaknya ya Bapak, ya sirah Nabi, berkisah tentang Nabi ya kita, karena bulannya bulan kelahiran Nabi. Kepada guru kita kami persilahkan demikian dari ulun, karena disambung dengan doa selamat kepada guru kita Haji Badri. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin man khalaqatil anwaru illa bijatih. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita selalu bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini kita bisa berkumpul dan bertatap muka di rumah saudara kita ini dengan niat dan tujuan tiada lain tiada bukan adalah takzimnya kita kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sebab seperti demikian menjadi wasilah bahwa kita selalu cinta kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula dengan sedemikian mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan zahiran wa basinan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita sekalian, kepada keluarga kita, sahabat kita, jiran tetangga kita, wabil khusus kepada Syekhul Bait. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Ta'ala minad dunya wal akhirah, serta kabul segala hajat, dimudahkan segala urusan. Ini hajat apa Allah, tergantung niat. Kemudian salawat dan salam
selalu tercurah dan terlimpahnya kepada junjungan Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya ila yaumiddin. Kepada para jamaah majlis rahimakumullah, mohon maaf ulun kada kawa menyebutkan satu persatu, banyak orangnya habis waktu. Namun tidak mengurangi rasa ta'zim ulun kepada sempiang sebertaan, wabil khusus kepada sahibul bait dan sekeluarga. Kepada jamaah sallallahu rahimakumullah. Malam ini malam berapa kita? Malam ke-7. Jadi malam kita di Gunung Pasir. Ini sebenarnya tadi apa? Awak kurang sehat, telepon mudahan ampe sakit. Nah. Di mana di muqaddimah tadi, di atas tadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka patutlah kita mencontoh beliau karena di dalam pribadi beliau adalah tercerminnya uswatun hasanah, contoh yang sangat baik. Oleh karena itu memang wajar kalau kita mencontoh orang baik, tentu wajar. Kalau kita mencontoh orang nggak baik, tentu kurang ajar. Ya, oleh karena itu, seandainya kita menjadi seorang pemimpin, Rasulullah pun pernah menjadi seorang pemimpin ketika beliau perang. Rasulullah, jikalau kita seorang mubalik, beliau pun pernah juga berdakwah menyampaikan risalah-risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita kebetulan seorang pedagang, Rasulullah pun pernah beliau pedagang. Tapi pedagangnya Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sangat jujur. Beliau pedagang sangat jujur. Seandainya ini dagangannya yang rusak, katakanlah beliau ini rusak. Kalau ini yang mau dijual beliau misalnya baik, tentu baik juga. Jadi situ ada kisahnya perbandingan masalah harga. Zaman sekarang manislah jeruknya, manis ya kan, nukar 3 kilo, nah dia saya sudah manis, bulik ke rumah berangut muha masam. Nah sedangkan orang demikian mengaku dia umatnya Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengaku dia sebagai umatnya Rasulullah. Ada juga orang berdagang, misalnya berdagang kain, berdagang apapun, berjualan, maaf nih banyak berdagang. Makanya kalau kita berdagang, maka kita tuh wajib belajar ilmu masalah dagang. Yalah. Kalau hendak babini apa tadi? Nah, kalau kita seandainya berjualan kain, mohon maaf, celana misalnya berapa? Misalnya nih jalan, nah misalnya jalana mau dijual harganya yang ditukar misalnya 60.000, ini misal ya kan 60.000, anggaplah dari Samarinda kasih ini ongkosnya berapa? Kira-kira nih yang sadar 50.000. Misalnya 50 lah. Jadi berapa itu? 110. Ada orang mau menukar, ya kan? Mandak dia tuh harganya lebih demikian, kada apa-apa, namanya kita penjual. Kalau orang penjual kan mau larang, tapi pembeli mau murah. Nah, setelah itu ditawar-tawar, akhirnya menawar orang tuh 110. Jadi yang penjual, Bu, Pak, misalnya kan, demi Allah nih, jualan ini belum sampai mantuk harganya lagi nih. Rugi kalau jual. Dosa ya. Ya kan sedangkan ini sudah lebih. Nah, kepada jamaah saudara rahimakumullah, maaflah bagi pedagang aku nggak ada menyinggung. Dewas manggil kita.
Ini mengancam nih supaya keringat keluar. Nah, jikalau kita menjadi seorang kepala rumah tangga, beliau pun juga menjadi kepala rumah tangga beliau. Beliau mempunyai istri, mempunyai anak dan keluarga, tetapi beliau di dalam rumah tangga, kehidupan beliau dalam rumah tangga harmonis. Sakinah mawaddah warahmah. Hati-hati membaca sakit. Nah, iyalah habis. Ya, nah, jadi beliau itu adalah kehidupan beliau, Pak Bu, kehidupannya adalah harmonis, bukan haur-haur tangis. Nih bilang bahaya kita lah. Tunggulah karena si kalau jamnya yang berapa lah ini karena gatok aja saya tarik di sini. Nah ya kan. Nah, jadi jikalau kita menjadi seorang kepala rumah tangga, beliau pun menjadi kepala rumah tangga juga mempunyai istri, beliau mempunyai anak beliau, bahkan pulang beliau mendidik anak istri beliau. Nah, jadi supaya apa? Di dalam rumah tangga nyaman. Dalam rumah tangga nyaman, kadang ada masalah. Ya udah. Ini waktu ya Allah ya Rabbi ya imbah kawin. Nah, ini kawin nih. Ya kan? Imbah kawin sama laman 2 malam kakak ading ya. Ya kan? Sudah berenakan seikong lain. Lain enggak ada? Lain. Sudah pindah tuha pulang seikong bungkok seikong bepanau. Nang laki mah manggil laki nih mah manggil bini nau. Nyawa nau. Seikong memanggil kok ya. Ya bungkok. Galer. Nah, kita tuh boleh menggelar seseorang tapi gelar yang bagus. Gelar yang bagus supaya nyaman. Ya kan, supaya nyaman. Bagus arah gelarnya lain. Itu malah pada pasegol kemarin ya lah. Nah, ini. Jadi kalau inya istri, ada jauh ibu-ibunya nih di belakang. Ya kan? Kalau Nabi kita Muhammadin SAW istri beliau kada pernah memanggil Muhammad ya Muhammad, gak pernah. Nama kada pernah. Kada pernah. Kada pernah kan? Iya keharatan. Nah, artinya apa? Seorang istri tidak diharuskan memanggil laki dengan nama. Ini kan kata kiasa, ya kan? Apabila seorang istri memanggil namanya nang asli, maka jabah nazul barakah bihajalbin, dicabut berkah kehidupan dalam rumah tangga. Hah? Dicabut. Ini sudah harap benar, gelar harap lagi. Nah, jadi oleh karena itu maka kita itu di rumah tangga mudah-mudahan menjadi nilainya ibadah. Sekecil apapun mudah-mudahan nilainya istilah dalam menjadi amal ibadah kita. Artinya rumah tangga itu apa? Kita sama-sama ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong bertolongan. Rasulullah belum sejarah pernah menjahit beliau. Rasulullah kisahnya sejarah kan pernah beliau menjahit pakaian. Ada kita lebih sedikit bini sudah timpar aja jahitakan. Ya kan harap bener. Nah, sedang Rasulullah pernah beliau menjahit pakaian beliau. Nah, jadi guru-guru pernah juga sesampo. Nah, ayah guru di Matapura pernah beliau, ayah guru Asmuni, guru lain pernah beliau bahasa sapu beliau. Nah, artinya apapun ya beliau nang pernah Rasulullah nang dapat dilakukan oleh beliau, mudah-mudahan aku sing kawaju sedikit demi sedikit. Jadi kita bersapu dan merasa sopan. Ya kadang-kadang orang merasa sopan bersapu. Tapi itu kebersihan kan rumah kita juga, lingkungan kita juga kebersihan. Kepada jamaah sekalian rahimakumullah. Kiranya sampai di sini ya Allah. Lagi ya. Gimana lagi? Nah, kepada jemaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu di dalam diri Nabi kita Muhammad SAW terdapat tadi apa? Uswatun hasanah, contoh tauladan yang sangat baik. Baik Rasulullah, akhlaknya beliau baik.
tingkah lakunya beliau pun baik, ucapannya beliau pun baik, nggak pernah beliau mengucapkan sesuatu menyentuh hati orang, nggak pernah beliau. Bahkan beliau, akhlak beliau yang sangat terpuji. Pernah ketika Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu ketika beliau liwat di samping rumah seseorang beliau, 1 hari, 2 hari, 3 hari diludahi oleh seseorang. Nah, setelah itu berapa hari kemudian Rasulullah lewat, nggak pernah diludahin lagi. Maka Rasulullah bertanyalah kepada seorang pemuda, wahai seorang pemuda, kemana sipulan disipulan ini? Sedang ya Rasulullah, kan setiap saya lewat ya Rasulullah deh ada yang meludahin, tapi pada saat ini saya lewat tidak ada yang meludahinnya. Ayo, apa jawaban seorang pemuda? Ya Rasulullah, orangnya sakit wahai Rasulullah. Kalau kita diludahi orang kayak apa? Kali montong dulu kasar, tampar kayaknya dia. Iya, nah, awas kayaknya. Nah, ini bahaya benar. Nah, paling banyak dosa nih kita lah. Ya Allah, nang ini nah, yang paling banyak pada dosa nih. Nah, yang paling banyak dosa ini juga lawan di sini nah. Nah di sini, lain yang ini benar ini. Nah, jadi setelah itu apa? Mandangan demikian Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, ini catatan aja udah baca lagi nah. Ini mau kalau membaca catatannya biar 2 jam berdiri, jadi tadi sudah. Nah, setelah itu apa? Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar demikian, Mbak. Rasulullah langsung menengok. Nah, ini hebatnya Rasulullah. Menengok Rasulullah. Kalau kita kan mungkin lagi menengok, mohon maaf lah. Apalagi kita itu tukang mandiin lah, dulu lah. Kita tukang mandiin orang naya itu misalnya, ada sana aja mandiinnya ya. Nauzubillah Bang lah. Nah, apa kewajiban kita? Ya kan? Apalagi mandi ini biar wajib menyimpan rahasia apapun terjadi ketika dimandiin. Wajib menyimpan. Ada biar kisah terjadi di negara. Di negara ini nih kisah sedikit kita lain. Ini mayitnya, ya kan mayitnya. Itu tuh belawi lain apa kain-kain bahalai. Ketika imam Allahu Akbar meluncat cacak tahajud imam nih imam tahajud kalinya cacaknya ada di tablet tapi bahalai bergerak meluncat imam buka imam nah imam buka-bukanya keluar dulu. Nah, jadi kita sangkal baik aja ini nih. Kenapa baiknya? Mungkin cacak ini ketika tadi sudah tutupin yang masuk mau sangka jilik kita nih bahaya nih. Ya kan? Mungkin aja lah muntung nih keluar nih sakuliah. Nah, mungkin habis kampungan. Mungkin aja. Ya kan? Nah, itu tadi Rasulullah beliau. Setelah beliau masuk ke dalam rumah seseorang yang sering meludahi Nabi kita. Kalau kita tuh ada orang demikian sakit orangnya nih meludahi Allah, sakit, garing, panas ini sebagainya, mungkin ada yang sumpah mudah cepat mati. Mungkin, iya kan? Nah, tapi kita kalau orang demikian, jangan kita sekali-kali menyumpahi seseorang. Bahkan kita itu mendoakan kepada seseorang, mudahan dia itu mendapat hidayah, taufik dan hidayah supaya dia bampi. Kalau kita menyumpahi sama oo-nya, betul tidak? Nah, kalau kita mendoakan dapat pahala, ya adalah. Nah, dapat pahala, mudahan ini sampai, dapat pahala kita. Nah, jadi pahala, semat juga mencari nama hapus pahala sebentar aja juga. Ada merasa ya kan? Ya kan? Ada merasa. Setelah Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam masuk, beliau katuk pintu, beliau tok beliau. Maka menjawablah yang sakit ini siapa di luar? Rasulullah. Rasulullah siapa di luar? Muhammad siapa di luar? Yang sering inti meludahin saya lewat. Ya kan? Tadi sejarah ada pangai kalau kita melebihi.
sedikit ya. Ya kan? Nah, setelah itu Rasulullah masuk ke Rasulullah. Maka seorang yang sakit tadi ngomong nih kepada Rasulullah, ya Rasulullah, banyaknya keluarga saya kumpul tidak ada yang menengoknya. Banyaknya kerabat saya satu orang pun tidak ada yang datang. Banyaknya saudara-saudari saya tidak ada yang satu orang menengoknya pun. Hanya engkaulah yang menengok pada saya saat ini sakit, sedangkan saya sering merudahi sempian atau bermacam-macam ucapan. Oleh karena itu maka patuslah akhlak sampai ini tercermin dalam uswatun hasanah. Jadi orang tadi apa? Akhirnya orang tadi masuk Islam. Terima kasih atas demikian ya. Iyalah, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kata-kata ulun yang kurang berkenan pada jamaah sekalian, banyak-banyak minta maaf, minta ridha, minta halal. Mudah-mudahan kita dengan berkah kita ta'zimnya kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak kita anak yang saleh dan salihah, selalu taat kepada Allah, taatlah kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan selalu berbakti kepada dua orang tuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, melancarkan segala usaha kita. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat sahabat Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kata-kata kurang berkenan pada jamaah sekalian, banyak-banyak minta maaf, minta ridha, minta halal, dan ulul khairi wa bihi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya maulana ya mujib ya hadiran ya ghayb tawassalna ilaika bil habib. Anta udhi hajatina ya Allah, anta udhi hajatina ya Rahman, anta udhi hajatina ya Rahim, anta udhi hajatina wal muslimina qarib wa hajati ahli bait. Ya arhamar rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.